फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आँख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के ज़रिए चाँद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर, आगे से आवाज़ आई। मैंने कहा, हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अकबर ने कहा, यार वो मुझे मार देगी, मेरा फ़ोन पी जाएगी, वो मेरी तरफ ही आ रही है। मैंने पूछा, कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर को नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल ना हुआ। मैं अचानक इसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी, वो मेरे साथ बैंक में काम करता था और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल गया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्दी ही मैं घर पहुंचा और घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दुब कर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया तो जो नहर वाली साइड पर थी, मैं हवेली के पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पाँव के थे, यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी को कोई पता ना चला। वो कातिल हो सकता है, भाभी को साथ ले गया होगा। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फ़ैसला किया और खिड़की के ज़रिए बाहर निकला। मैंने बाहर निकलते ही थाने में कॉल कर दी और उनको सब बता दिया। मैं बाहर निकला तो सामने की तरफ कब्रिस्तान था। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया, तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, अगर आपने साथ चलना हो तो चलें, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की ही तरफ लेकर गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहाँ शवाहिद इकट्ठा करने लगे। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीमी मालूम पड़ता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से ज़ाती दुश्मनी या कोई कारोबारी दुश्मनी थी? तो मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी इंसान था, इसकी किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब मुझसे अकबर के बारे में पूछताछ करने लगे कि अचानक सिपाही ने आवाज़ दी कि इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है। हम एक तरफ दरख्त में चले गए। वहाँ काफ़ी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी, और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब इनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश थी। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी और इसको अस्पताल ले गई। भाभी काफ़ी देर से बेहोश थी और वो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान तक कैसे आई। आज इस वाक़ये को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश है और कातिल का कोई अता पता नहीं। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालदा साहिबा अस्पताल में ही थे। इनको पता था कि भाभी वो ज़रिए हैं जिनके ज़रिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते।
ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا۔ میری ملاقات انسپیکٹر سے ہو گئی۔ میرا کلاس فیلو تھا خان، اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب کہ اس قسم کے کیس؟ انسپیکٹر نے کہا، اکیلا گھر، آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا، اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابی تو بہت اچھی ہے، کافی خدمت کرتی ہیں۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہے۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں موجود تھے۔ خان اور میں ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال میں نے خان کو بھابی دکھائی تو بھابی کو بہت ہی غور سے دیکھنے لگا۔ مجھ سے خان نے پوچھا کہ یہی ثنا بھابی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ خان نے کہا، میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا کہ یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملتی تھی۔ میں نے شوق ہو کے اچانک سے پوچھا، کیا ثنا بھابی نے اس کا قتل کیا ہے؟ تو خان نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اس پر ہی جا رہا ہے۔ میں تم ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتول کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد ہی ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ اب کے بار کس طرح سے پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ خان نے کہا، مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ خیر، خان نے اپنے ایک جاننے والے بزرگ عامل کو بلایا، وہ عمل کرتے ہیں۔ جلد ہی وہ 2 لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانہ ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلے کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپیکٹر صاحب نے اور میں نے ساری بات حقیقت بابا کو بتا دی۔ بابا نے کہا، اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت، یا اس کو خاتمہ، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلہ کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، اور اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا۔ چچا کو ابھی تک علم نہ تھا اس کے بارے میں۔ جب وہ اس لڑکی کے بار بار شادی کروا رہے تھے تو ان کو شک نہیں ہو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بے جا اس کی تلاش میں تھانے ہسپتالوں کے چکر